How are you? Welcome to Critical Moves of Telesur. Today we're going to observe the situation in Afghanistan. It's a country that's been swamped in poverty after the armed conflict that has been ongoing for 2 years. This could be solved with an agreement at the end of this month. The question is, will the Pentagon withdraw all of the forces, or is it only a strategy for the upcoming elections? Why and for whom is this geostrategic? Let's begin. This is how the authorities involved in the peace agreement expressed themselves. At this moment, we have on the table a proposal of reduction of violence. It was negotiated between our ambassadors and the Taliban. We have had days of consultations, first with our Congress and then with our allies in NATO in Brussels. There is a general consensus, and we have to give it a chance to improve our peace. The best idea would be to have a political agreement. I met with the Secretary of State Pompeo and the President of Afghanistan, with whom I had at least 1 hour of discussions. He's totally agreed to go forward with his part of the agreement. This would imply a beginning that would be soon. He wants to ensure that everybody is a win-win situation. We want peace, enduring peace. The government wants peace. People want peace for Afghanistan. So we will go forward with the negotiations. NATO has around 16,000 soldiers in Afghanistan. We will withdraw them if we see that there is a clear path to peace. The best way in which NATO can support the peace efforts is to collaborate with the Afghan military services, so the Taliban can understand that they will never win on the battlefield. They have to sit down and negotiate. It is in everybody's interest to attain a peace agreement and then to have a commission so they can stabilize Afghanistan. We know there's problems. We know that there are great concerns, but we are interested in doing everything possible so there is a guaranteed peace. Let's locate Afghanistan. Afghanistan, an X-ray of an invasion. The Islamic Republic of Afghanistan is locked in the country of Asia. It's bordered by Pakistan to the east and the south, Iran to the west, Turkmenistan, Uzbekistan, and Tajikistan to the north, and China to the northeast. The population is 35.53 million. Their position is a very strategic place because it's a passage through the different empires that have established since a long time ago. And since they don't have a way out to the sea, it's a very important place, so there is to pass by with the commercial routes. Ever since the military intervention of the United States that began in 2001, the situation has not been good. Controla la capital y no mucho más del resto del país, que continúa siendo muy inestable. En materia de derechos humanos, human rights, along with corruption and violation to human rights, this country is the most risky for women if we consider domestic violence, sexual violence, discrimination. Afghanistan is extremely poor, with a high dependency on agriculture. 95% works in this sector. It has very important reserves of natural gas that is being exploited by American-based companies. They also have cultivations of drug plants, and they are the main producers. Although their mineral richness have not been exploited to a great extent, they have zinc, uranium, gold, silver, copper, vanadium, lapis lazuli,
and Solo en la other. cuenca del Lago Daria se explotan 322 pozos, donde se estima que There are hay at least entre 500 y 322 2.000 millones de oil barriles de wells crudo. En with resumen, millions la of economía barrels. afgana tiene So muy bajo the desarrollo economy has a debido a low la situación de development guerra because of the permanente, a situation la carencia de un gobierno central that is efectivo not y a la stable. fragmentación de la sociedad And there's en a grupos fracture in privados. the El in territorio está society. minado de The soldados territory is estadounidenses. mined Según cifras with oficiales, hay soldiers. 14.000 tropas y al menos 400 bases There are at militares, least incluyendo 14,000 campos, troops bases de operaciones that de are avanzada y invading puestos this de trabajo. country at Dicha every presencia time. militar es una forma The que tiene military Estados presence Unidos is a para way that the United blindarse States cerca has e intentar acorralar to de try cerca a to sus rivales antiimperialistas. fence down their anti-imperialistic enemies. Ahora, ¿cómo marchan las So negociaciones now, de how paz? are the negotiations Aquí en Abraham. going, and at what point are they? After After almost 19 years, ever since the United States invaded the Afghan country, finally, President Trump has started a peace process with the Taliban. Both parties will have a pact on the reduction of violence that should it be attained, this would come with a peace process that the United States would invite. However, the agreement will be signed only if Taliban also signs and show that they are willing to put an end to the violence. According to the Ministry of the Interior, for 7 days, the Taliban will reduce their attacks. Likewise, the security forces will always have the right to defend themselves. If they put an end to the hostilities and the signature of an agreement would start, then the United States will withdraw their troops. This was the Secretary of State, Mike Pompeo, who notified the leaders of Africa and Afghanistan that President Trump had given his short-term agreement. There was a previous agreement that were ongoing. However, Donald Trump suspended the negotiations because President Trump said that the Taliban had killed a U.S. soldier. Revisamos portales de prensa. Let's review. Sobre este tema, se pregunta este medio de comunicación. According to El Comercio, the question is, where are the military bases in the United States in the Middle East? And how many does Iran have? And right now we just we found out that the troops of Afghanistan are 14,000, after which is Qatar and Kuwait. Then it's Bahrain and Iraq with 7,000 and 6,000. There are other military. Well, in this infograph, one can appreciate. Las fuerzas militares iraníes no son pequeñas, dice and on the other hand, the Iranian forces are not small. There are 515 hundreds that are distributed all around the world, the country. 2.7% of the GDP is dedicated to the defense budget. Both are overcome by the 8.8% of Saudi Arabia. The United States has a top of 3,000, I think, in the midst of a new that was victim of the bombardment. Prometió vengar al general Qasem Soleimani en el lugar y momento apropiados. Irak, atrapado en el pulso despiadado entre Washington y Teherán en su territorio, expresó el temor de que se produzca una guerra devastadora.
Seguimos revisando portales de prensa, por ejemplo, que dice nuestra casa informativa Telesur. What does Telesur say? Ghani es reelecto presidente de Afganistán. Ghani is a re-elected president of Afghanistan. El presidente de Afganistán, Mohammad Ashraf Ghani, fue reelecto para un nuevo periodo de 5 años. He was re-elected for a new period of 5 years after this Tuesday de las elecciones generales celebradas en showed that how were the results of the past elections. 50,64% de votos a su favor, según los resultados He proporcionados has had por la Comisión 53 Electoral Independiente, la CEI. El escrutinio de los resultados se retrasó casi more 5 over meses the rest a causa de las acusaciones de manipulación de votos por parte del principal rival de Ghani, Abdullah Abdullah, lo que forzó un nuevo recuento. Inicialmente, los resultados finales debían ser publicados 40 días después de la fecha de las elecciones, pero ha sido necesario esperar, these pictures should be published at least 1 month after logró el 39,52% the final de los elections, votos, según este conteo definitivo. Y aprovecho para recomendarle la lectura y análisis del artículo que se titula Afganistán, un espacio neutral para la guerra a neutral space for the United States, por Guadicalvo, and publicado el pasado 13 de enero en el sitio that was Resumen published Latinoamericano. Latinoamericano Seleccionando Resumen. algunos de sus párrafos, dice, en la tensa situación que In the han quedado tense las relaciones situation entre Irán y los that Estados the Unidos situation a between partir del Iran and magnicidio Iraq comes del by, general Qasem Soleimani, los ataques de the cohetería a las attacks bases norteamericanas on en Irak, missiles las nuevas sanciones de Donald Trump al país persa, on the US la forces, negativa the norteamericana a la negative of retirada de NATO, los casi 6.000 hombres que tiene estacionados en territorio iraquí, a pesar de lo votado por unanimidad por el Parlamento de Bagdad. Se le debe sumar to this you should also add the accident that brought down an airplane. This just opens the door for a next military and armed conflict. In this framework, we should pay attention to Afghanistan, once again Afghanistan, and 1,000 times Afghanistan, because in this country, Washington still has 13,000 effectives. De manera inmediata, teniendo en cuenta que Afganistán Bearing in mind that Afghanistan and Iran share a territory. Esta realidad ha puesto en alerta al gobierno de Kabul, que no solo teme que una vez más se estanquen las conversaciones de paz con el Talibán, que había llegado a un punto de concreción nunca antes alcanzado, sino que sea su territorio campo propicio para un enfrentamiento militar entre Teherán y Washington. A pesar de que el general Austin Scott Miller, el principal comandante de los Estados Unidos en Afganistán, ha reclamado discreción a sus oficiales, se conoció que están discutiendo qué tipos de operaciones, principalmente aéreas, se podrían llevar a cabo contra Irán desde Afganistán. Sometimes they're just following the steps to see what's the next step, regardless of the last presence of the United States in Afghanistan. What Afghanistan has always thought as a threat is the work of the Ayatollahs. Culturales y económicos entre las dos naciones asiáticas ha permitido Teherán and que this, Tehran has also allowed for many people in almost the 50 years of conflict should be installed without any ado. Una guerra de Estados Unidos contra Irán, utilizando territorio afgano, desencadenará conflictos internos no solo with por Afghanistan will unleash que puedan estar las relaciones con Irán de varias minorías y milicias pakistaní, sino however, because of the hate of many militaries and even the bosses that against Washington could react. Ya ve cuánto hay en juego. So, see everything that's on the line. Entre Estados Unidos e Irán, país que comparte frontera, and a country like Iran, más de 900 kilómetros, con Afganistán, la nación en la que hoy centramos nuestra mirada. ¿Por qué? And today we're going to be analyzing Afghanistan because un posible acuerdo de paz. There is a possible peace treaty. Desescalada del conflicto. There might be a de-escalation of the conflict. Estadounidenses, según anuncios recientemente realizados por la Casa Blanca. Y por eso también and that is why I invite you to participate con nosotros a través de la jugada estratégica. La vemos aquí en pantalla. ¿Llegará por fin la paz a Afganistán con la retirada total de las tropas estadounidenses de ese territorio? ¿O será este otro fake news? Or is this another fake news? Esta frase, ¿verdad? Noticias falsas
de Donald Trump. Opine, denos su Well, criterio. can you please give us your criteria? We'll go to a pause and we'll be right back. Estados Unidos inició la invasión The United States began the invasion in Afghanistan in 2011, and the consequences have been disastrous. The conflict is far from having a solution. Let's recall the reasons. 18 years ago, the United States invaded Afghanistan with the pretext that the Taliban government turned in Osama bin Laden. Responsabilizó de los ataques del 11 de septiembre de 2001. En la operación para la que Estados Unidos se amparó en una interpretación muy particular del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas relativo al derecho a la legítima defensa, participó una coalición integrada por Reino Unido, Países Bajos, Francia, España e Italia. Con el liderazgo del Pentágono se materializó la llamada Operación Libertad Duradera, que incluyó además de la campaña de búsqueda de Bin Laden y el derrocamiento del gobierno afgano. Para el año 2003, la OTAN government of Afghanistan. Then this became into a full-armed war, and the objective was to give the Afghan government a solution to their people and develop a security force that is proper. According to the defense country, Desde 2001, cerca de 3.561 militares for this formaron year, parte de las fuerzas de la thousands coalición and thousands interventora, of de los cuales militaries have been part 2.419 of son the armed forces. estadounidenses. La guerra trajo como consecuencia The war cientos de brought miles de as a víctimas consequence mortales, de las several cuales no se cuantifican cifras exactas. Según organizaciones no According gubernamentales, to non-governmental organizations, over 150,000 civilians have died, while the United Nations says it's only 34,000. But to those civilian workers más de 2 millones de civiles que han tenido que abandonar su are lugar totally de over residencia a the consecuencia del conflicto. are totally 18 over años 18 después, para years los later, invasores se anota for the el presunto invaders, asesinato de Osama bin Laden, the de cuyo assassination cuerpo of jamás se Osama mostró bin Laden, evidencia física, whose body has el never been derrocamiento de seen, los talibanes del poder afgano, mientras que overturning en la nación the asiática queda un país con una infraestructura devastada. the enemies. What it leaves is an internal crisis, economic, social. Pues bien, teniendo estos antecedentes, procedemos a nuestra primera Well, let's parte del proceed análisis. to our first part of Nos analysis. acompaña Abu Faisal Sergio Tapia, escritor político sobre asuntos del Asia Occidental. We sobre have todo. a Desde very Chile, interesting Pablo panel. Jofre, periodista, We have escritor, Pablo también Onofre, he's a analista writer, he's internacional, joining us magíster en from relaciones Chile. internacionales, He's an expert in international especialista en relations. temas de He's a Latinoamérica, specialist in Oriente topics Medio, y of a ambos les doy la bienvenida the Middle a nuestra East. jugada crítica de hoy. Thank you both Abu, for participating. Todo parece indicar First, que I se think están that everything ultimando detalles para seems un acuerdo de paz that the entre agreement Estados is Unidos multiplying y little el by little. Talibán. ¿Qué nos dice que esta vez sí será posible? Es un gran honor estar con vos, Rey, Well, y la thank you, audiencia de Ray, Telesur. Mirá, and the people who are watching Estados Unidos Telesur. siempre miente, ¿no? United States siempre always lies. dice acuerdos de paz cuando los viola They always totalmente, say ¿no? Lo that que they're lleva es peace guerra y treaty, destrucción. and then Ya they 19 violate años them de intervención totally. imperialista sobre Afganistán. Vemos que en este We último have seen tiempo that in this rondas last de time conversaciones con los there are talibanes conversations with the Taliban, and they say that they're going to withdraw 15,000 militaries from the area, but a little de esto de la verdad, ¿no? Recordemos is true. Let's los atentados recall terroristas Donald contra Trump. civiles, contra mezquitas, contra hospitales, These were han sido por parte del these were a grupo lot. Daesh, They were terroristas trasladados por las terrorists tropas who were norteamericanas sent desde to Siria, US era cuando empiezan a quedar prisons. derrotados. Esta mutación justamente para afectar a Afganistán, dividirlo y And mantenerlo the idea is to divide sometido, porque el Afghanistan objetivo and have it político donde se submissive. encuentra, ¿no?
And it's very important because Afghanistan has a very strategic location. Con China, con Rusia, por lo tanto, juega un papel muy importante. 19 años ya de intervención imperialista desde el 7 de octubre de 2001, cuando Bush anuncia los ataques justamente a Afganistán, los bombardeos en forma oficial. Here we have the bombardments in an official way. Masacre de lesa humanidad. Llevamos más de 500.000 víctimas afganas asesinadas por las bombas de la coalición democrática occidental, que lo único que sabe llevar es terrorismo y víctimas. Tenemos más de 250.000 niños huérfanos afganos. Cada 10 minutos muere un niño afgano a consecuencia de la falta de salud y de estructura alimenticia debido a esta ocupación tan criminal. And according to this terrible occupation, there has been lack of nutrition, especially for the little ones. Tiene 31 millones de habitantes, el 40% en desnutrición crónica, de los cuales la mitad son niños. Y algo muy importante, actualmente se necesita ayuda humanitaria urgente para 10 millones de afganos. La mitad, más de 5 millones, son niños, y donde una comunidad internacional que ha fracasado en forma constante y donde ha llevado la... del país, el 60% del país se encuentra en manos del Talibán, y donde vemos que la presencia norteamericana the U.S. presence has been disastrous. Millones de dólares en gasto militar, ¿no? Pero hay que preguntarse por qué Estados Unidos se encuentra el imperialismo toma un país, en este caso Afganistán, porque es el país más rico en producción minera. And whatever the feeling is, they're both excellent allies one with la reserva más grande de litio del mundo, entre gas, petróleo, esmeraldas, por lo tanto, juega un papel muy importante. And what we see is that there's going to be a pivotal role. Recordemos que la ley de minería de Afganistán no somete a una defensa nacional, sino todo lo contrario, ¿no? Deja vía libre para que las empresas norteamericanas se apoderen de la riqueza del suelo afgano. Esta es la jugada geopolítica de Estados Unidos. And the geopolitical play of the United States must be seen from a short distance. Let's not forget that they possess very strong weaponry. A very important Edu had already participated with us. Pablo, we agree of an agreement. Y no precisamente condicionado por las autoridades afganas hacia el Talibán, quiero decir, sino por Estados Unidos. It's because of poor United States. Rey, buenas tardes, un saludo también a Abu Faisal. Bueno, frente a lo que ha sostenido Abu y frente we're going to talk about what Abu has said. Y a tu pregunta específica, habría que sostener que esto se trata de un acuerdo absolutamente surrealista. This comes from porque se está negociando entre un gobierno extranjero, un gobierno como there is a government that United States has invaded United States desde el año 2001 a la fecha, donde llegó a tener más de 150.000 hombres, donde ha destruido el país, donde ha generado además un incremento de la producción de heroína, de opio, generando por tanto un descalabro en un tema muy sensible como es el narcotráfico, y esto ha sucedido bajo la intervención norteamericana. And this has happened under the U.S. intervention. So, to negotiate an agreement with the Taliban without bearing in mind the Trump presidency is not only terrorism. Es imposible pensar que pueda haber paz cuando tú estás negociando con un grupo and now let's see if negotiation would be the option. Inestabilidad en Afganistán, sin contar con las fuerzas del gobierno. Es decir, ha suplantado al gobierno en la conversación que tendría que tener con los grupos insurgentes. And there must be a conversation with the insurgent groups. For example, the Taliban or the brothership they have. We signed an agreement of peace. Para que se ponga en práctica el sábado 29 de febrero, and on January 22nd, there's not going to only be classes, una intromisión permanente en los asuntos internos de los países, because the internal affairs of each government should be resolved by themselves. Formalizado después de varios meses de disputas. Es decir, Estados Unidos suplanta al gobierno afgano, negocia con un grupo terrorista. They want to negotiate with the terrorist groups. Let's recall what the Taliban have done and what it has meant for them.
agrupaba fuerzas terroristas y que además protegía a Bin Laden en su momento. Another thing, United States protected Bin Laden at one point. So what are they doing now? A través de su secretario de Estado, tener una pieza importante, un as bajo la manga para poder presentarlo frente a las elecciones de noviembre próximo. Esto es una paz que no va a tener fondo, no va a tener futuro, that will not have an end, sencillamente se está desconociendo la autoridad que pueda tener el gobierno de Ashraf Ghani. Aquí any attempt of Africa has no importance. Los problemas de fondo en Afganistán, por los cuales se supone Occidente intervino. En Afganistán no hay Afghanistan there is no democracy. Se vive una situación de crimen permanente, de ocupación permanente, de destrucción de la infraestructura del país, de un sometimiento y de generar que los indicadores de desarrollo humano de este país estén por los suelos. No hay posibilidad de sin el retiro absoluto de las fuerzas extranjeras, pero al mismo tiempo que las negociaciones de paz, los acuerdos, las conversaciones, el diálogo se lleven a cabo entre los afganos, no con la presencia de este referente extranjero que lisa y llanamente ha generado más muertes, más crímenes, más destrucción en la zona. Otro profundo contexto que nos hacía falta en nuestra jugada crítica, y acaba de mencionar Pablo una línea que hemos también estudiado para confeccionar este programa sobre Afganistán, y es el momento en que se da este presunto acuerdo de paz, año electoral para Estados Unidos. Abu, contigo quiero profundizar en este aspecto. ¿Por qué no fructificó el acuerdo de septiembre? Y sin embargo, todo parece indicar que en año electoral, sí fructificaría. Bueno, lo que dice el compañero Pablo Jofre de Ala en Chile es cierto, ¿no? Lo que vemos que Estados Unidos intenta acelerar. And yes, what we've seen is the United States is trying to push everything forward because they need to show something for the top. Imperialista de Estados Unidos en Afganistán es un total fracaso, ¿no? Ha caído derrotado la política norteamericana ahí, y con miles de muertos de soldados, nunca se van a saber las cifras, y aparte hay que recordar los cientos también de muertos que tienen los mercenarios de las empresas privadas because of the mercenaries of private companies of the US and the companies themselves. It's apprehensive to see how men are opened y bueno, algo importante, año de elecciones, hay que acelerar, hay que vender justamente esto, que es humo, ¿no? Porque no creo que Estados Unidos se va a retirar de Afganistán. Todo lo contrario, va a mantener su presencia porque se juega mucha riqueza, las mismas empresas, las mismas CIA, Pentágono, están muy interesados en los recursos naturales, en la forma geopolítica que se encuentra Afganistán en Asia, por lo tanto, they are very much worried of other aspects, so it is fundamental. ¿No? Y por eso intenta ahora en plena campaña vender esto, hay que retirarnos lo que significa la intervención, los militares muertos, pero en realidad va muy lejos de eso. Con respecto al gobierno afgano, también in terms of the Afghan government, Estados Unidos es quien lo apuntala, ¿no? Debemos señalar que los talibanes tienen el 60% del territorio, el gobierno afgano que ha sido también the government has done away with it. Forma constante, y vemos que por un lado intenta siempre el gobierno de Kabul decir que está ahí la gente de Estados Unidos, está en Washington, quien ha formado las milicias, por ejemplo, tortura que tiene del ejército afgano, donde masacra a la población civil también, ¿no? Entonces hay muchos desaparecidos, hay cárceles secretas de tortura. And there's an opening. Let's recall that Afghanistan used to be torture for the United States. Things happen fast. Con dos psicólogos muy famosos, y de los cuales son los psicólogos torturadores, como le dicen. And they have two psychologists that torture people, which had come to an agreement. Un psicólogo del ejército norteamericano que se dedica a torturarnos. And there was a man who reached an agreement with the torturer for an amount of money. So the truth is that any right and any justice in Afghanistan can be bended with money. And then
This person was looking for an alternative system of justice. La única solución es el diálogo nacional afgano entre afganos. And the only option is to sit at a table and find solutions. Ese es el único camino. Yo creo que ahí I think that this goes by this national agreement between those that are more near the problem. The Afghan society is tired of the Taliban. Que han contado con el aval de Estados Unidos. Recordemos que nacen porque la CIA también los apoya y los formó, y entonces crean estos monstruos y después, bueno, vienen a decir the United States has created this monster and now they don't know how to get out of it. The United States always creates. Al fin y al cabo, cuando eran amigos, recordemos que en el 2001, el 7 de octubre, cuando Bush señala que bombardea Afganistán, el gobierno talibán le dice que va a entregar Bin Laden a la semana, no el 14 de octubre. Pero ya Estados Unidos tenía establecido que había que ocupar Afganistán y arrasar con todo lo que pueda. The United States has always been stepping on its tail, and they've said that the Afghan people can no longer resist a new sentence of the United States. Let's see what happens in the story. But in an electoral year, there's many interests, geopolitical interests. Hablando de esos intereses geopolíticos, y ya a manera de conclusiones esta primera parte de la entrevista con Pablo Joffre. Pablo, si analizamos la cantidad de bases militares of the amount of military bases the United States has that is dispersed in the Middle East, we can see that they are the majority are in Afghanistan. So what could this represent to their enemies, Iran, Russia, and China? Well, the withdrawal of troops would be partial. But Barack Obama already did so. And it was not only partial, but then he just abandoned the zone. However, with this administration, you cannot trust anything, because what they do, then they go back on their word. Look what happened with South Korea, with North Korea, even with his allies of NATO. So this would be a place where the military bases would not exist. Let's recall that part of the Middle East are present in countries through which there is always an American base. Bases aéreas, bases militares en Arabia Saudí, en Jordania, en Turquía. Es decir, quizás perdería un elemento importante en esa zona, pero no perdería they would lose an important element in the zone, but they won't lose much more, because there is presence in Pakistan and each one of the nearby countries. Cercar a la Federación Rusa en su avance hacia Occidente y al mismo tiempo generar los canales, los caminos y las vías de desestabilización contra la And what they're trying to do is to destabilize Iran. That is their main objective. This has been seen through the attacks on Syria, on Iraq, to generate an instability principle. Y para eso generando los apoyos y las alianzas con otros países, otras monarquías. And for this, it'll be necessary to create alliances. Israel es el portaaviones terrestre de Estados Unidos. Israel is their friend. Saudi Arabia is the major consumer of weapons in the United States. A possible way out for Afghanistan would be
to bite away a little piece. Excelente esa metáfora, Pablo. Muchísimas gracias. También le agradezco su tiempo para esta jugada crítica de Telesur. Vamos a aprovechar para Let's take advantage to go to a pause, but let's remember that we do have on our board, will peace finally come to Afghanistan, or will this just be fake news of Donald Trump? Denos su criterio. Give us your opinion. Al regreso voy a estar hablando con toda una experta en esta zona del mundo. When we come back, we'll be speaking with an expert on the zone. We'll be right back. Y como es una persona que habla muchísimo, reflexiona muchísimo, vamos a this is a person who reflects a lot. And we are going to analyze the topic of Afghanistan with Isabel Frangi. She's a lawyer and she's an expert in topics of the Middle East. We have lots of information about this area. She knows very well all of this. But today, we're going to ask about Afghanistan. Well, all of this geopolitical zone is intertwined. More if you're speaking of actors who have had some importance in the last decades in the Middle East. The first one being the United States, with its geopolitical interests in the zone. We're speaking of the Taliban, that were the first purpose of the United States in terms of their confrontation with Russia. Do you agree that it was the CIA who began with the Taliban? In fact, it's true. There are many elements and direct declaration statements of many responsible people, high-ranking officials of the White House, that have admitted it. Because at the end of the day, it was created as an offspring of Al-Qaeda. So we're speaking of those actors and also Afghanistan is on the border with Iran. And after all of the military attacks, that decision is very important. Right before the U.S. elections. So, Trump, do you think that the message of Donald Trump is directed to whom? Maybe the relatives of these soldiers, that they will bring back their loved ones soon? Exactly. There were two incidents that were very important that pushed, although it was not so clear on the news, but internally in the United States was the attack of Iran against Iraq too, that has had a lot of repercussion internally. But this was of high impact on the lives, integrity of the soldiers who were present in this military base. So I would say has sped up the decision-making process for this region, which has already been analyzed in last December. There were some losses in both sides. And there was a
de mucha importancia a nivel militar, de ataque militar. There was a great number of attacks. Adelanto en cierta forma. So there, you could say that there was some part of this war. In terms of the attacks of with missiles, with air missiles. Ese armamento que maneja el Talibán, ¿de dónde procede? This weapons, where do they come from? Well, there are many interests in this region. One part of the world are enemies and the others are not enemies. So let's speak of how near they are with Iran. In fact, after the North American hegemony, under which the United States marked the politics of all of the countries, this came in these last years to a multipolar world, to a Russia that came up from the ashes. A una agrupación militar, económica, geopolítica con intereses, el cual se basa sobre this was based, China, Rusia, is based on China, Russia, and Iran in the zone. Hace unas entrevistas anteriores hablando del papel so de Pakistán. We were speaking about the role of Pakistan and everything that's going around. La alianza obliga formas de hacer, de agruparse en defensa de un aliens indicate enemigo en la zona que venía con una política that they came with a policy that goes against the Afghan sovereignty and with military actions against the Afghani people and with interests that are around Iran, Russia and China. So when they're talking about so this is a zone of many interests for Europe and for the United States, and that has this strategic position. The military support in terms of this confrontation with the Afghan. But as I've told you before, this scale against this attack against the Americans in the Afghani intervention, there was, I think that llevó, yo creo que a mi modo de ver las cosas, a una revisión militar, revisión de posicionamiento, ya que so after this there has been a revision of the positioning, because in last interventions they have seen several views of. I see this withdrawal, like, and many ask you, what's going to happen after Eso es una pregunta muy interesante porque no olvidemos que Estados Unidos tiene intereses económicos. Let's not forget that the United States has geopolitical and economic interests in the zone. Entonces, a preguntar, ¿qué viene después? Este temor. So, if you ask what comes next, de esta década de guerra, de inversión, más de 800 millones. Let's not forget that there has been, it's been a decade of war. Ahí está la gran pregunta. Pero a mi modo de ver, however, from my stand, what is happening is there is a new shuffle of positions. They used to have an awful defeat. This happened in Aleppo. This was and there was the places are a country of militar y fuerza que se transformó de una debilidad militar y social a weakened military forces. Yemen ahorita está más posicionada. You also have con Irak, with Iraq, es la primera same vez que thing. se pide la retirada It's the first time that that the withdrawal is asked. Del Parlamento, la retirada de las bases militares. And desencuentros entre los iraquíes y los iraníes, aquí se dan las manos y dicen tenemos un enemigo común. Exactamente. Esta agrupación obliga de manera
a nivel diplomático, a this nivel group militar, obligates you a in a nivel military económico, hacer level. un estudio sobre el particular. And ¿Cómo it's voy very a necessary to have a rebarajear mi military posición en la zona sin military tener con la menos strategic pérdidas planification posible so de they mi can go posición? into this area with the A fin de least cuentas, losses sí han possible. perdido tantos Well, they gastos have que lost, se tiene que hacer and el the Americans balance. have Y lost acuérdate lives que la and casa- money. pueblo estadounidense, sobre Acuérdate que Let's not forget la figura del presidente Trump es that the pragmática figure y es meramente de Frida cuánto hay dividendo empresario, cuánto tengo dividendo, qué gané de is gané interesting. de So Irak, qué gané de I have a dual feeling. What is it that I won with Iran? What is it I won with Iraq? Was it worth it to invest, to harvest something, or no? Is modality to attack, international attack el virus en Coronavirus. China, coronavirus en China, muy cuestionado. Tuve un invitado recientemente que decía que la OTAN había The inventado NATO el coronavirus had en detected China. Hay the analistas que coronavirus, dicen que fue la and CIA there he just que took inyectó away. el coronavirus en Estos China. son hasta el momento. Up Con el until tiempo now, se va a but in desarrollar time, más el tema y se va a esclarecer más the topic will para no be ser more clear. irresponsable y echar la culpa sin elementos de Es juicio a la mano. correcto. Pero está cuestionado, vamos a decir. Quiere decir, apunta a que hay una Apunta, guerra que it points difiere out, de la guerra frontal, says that donde it's las different from a pérdidas main war where all of the y las losses, bajas de los militares norteamericanos both economic and han human tenido lives, repercusión. Hasta el Algo momento sí have es had cierto. repercussions. Algo sí es cierto, abriendo un pequeño paréntesis, Isabel, constatado por and this is lo que this ocurrió information en I'm la going to tell historia you, reciente, y es it que has el coronavirus been en China surge published. días después de haberse reunido las autoridades estadounidenses con las chinas en Washington, D.C., diciendo todo está bien, vamos a desescalar nuestra and guerra comercial. saying everything's fine, we're going to de-escalate this. Los intereses, la jugada process. estamos hablando de quinta generación, se está desarrollando más, no va a ir con ese enfrentamiento frontal, porque they will ese not go with enfrentamiento this frontal confrontation que se trató de hacer en el Yemen o en Irak, that they tried to do with ha Yemen dejado or repercusión, Iraq como tú, has bien left lo this has this descrito, consequence. a nivel interno norteamericano, en donde todavía no se está saliendo a la luz las voces de los muertos y de los militares. And you Hay cannot más de listen. 100 casos You cannot de stop trastorno listening mental, to what's going on que han on the sufrido on the aquellos, armed forces. militares There en la are base de Al-Assad, thousands que of soldiers fue that have military problems, un disorders golpe contundente, after this contra war. esta base, la más grande en el Medio Oriente. El estrés postraumático Postraumático, que sí. sufren los veteranos de la guerra. Exactamente, pero que tiene repercusión However, fuerte, it does que have han tenido repercussion. un cuestionamiento a nivel interno político militar en Estados Unidos. And, por ende, estamos hablando therefore, de una política we're speaking que of a policy le está dando renta that is a not corto being plazo, beneficial in the a short nivel de term. renta en sentido poder cosechar This, votos what I'm saying by internos, rent is to be Norteamérica able para las elecciones gather more venidera, votes. ni siquiera económica, ni siquiera militar. Este panorama, viéndolo de este Well, now modo that we see this panorama, o de seeing it este from this ángulo, way or this obliga angle, a Estados Unidos a sentarse en mesa, obliga a rebarajear su so it cuenta, is important that cuánto he we ganado y cuánto he have perdido. to Ahora, that the, Isabel, the quiero United perder States has este to momento evaluate how much con they usted won, how much conocedora they've del lost. Medio Oriente Isabel, de los you as a países que lo connoisseur of the integran, Middle East, para preguntarle por qué Doha, Qatar. why la firma Doha del and acuerdo Qatar? el 29 de Why do it there? Hay The peace agreement. actores en comunes. Vamos a hablar, Qatar hoy es el país Today, let's not que forget goza de Qatar mayor, is the country that has. interés para la estabilidad de la zona y del gas. So, and Estamos this region hablando is de un actor it's very rich in activo resources. en cuanto a, It's a very la esencia active gasífera que ostenta. actor, Intereses meramente cercanas en la zona, que en esa línea vertical que va desde And if you see desde Doha, pasando por Teherán, llegando an imaginary line between Doha Afganistán. and going to Afghanistan, Intereses económicos importantes, the interests are amigo, way too important. de los iraníes, amigo de los rusos y amigo de los talibán. Ha logrado And tener they have been able to have acercar o tener en mesa
el antagonismo de las diferentes partes en la zona. And what this has revealed also the antagonism of many people in the zone. So, are you saying that Qatar is now a diplomatic referent? Well, yes. Qatar would like to have this peace as something that prevails. Igualmente al lado de un Afganistán, una tranquilidad en la zona. So if you're next to one of these people, you are not even afraid. La paz mejora bastante el panorama económico, ¿no? Porque han sufrido muchas. These people have suffered so much, both economically as well as human losses. Just yesterday there was a meeting, a very important meeting between Kuwait and Qatar. A country that is inside the Economic Council del Golfo Pérsico. And on the other hand, a country that is vetoed, that is sanctioned by the same Economic Council. So there has been an economic approximation. The world is moving without leaving behind the experience that was great. Then he was getting closer to the Syrian government. Su espacio aéreo ya con el bloqueo sobre la aerolínea catarí está pasando por Siria. Con Kuwait, and with Kuwait, we're seeing how it works. Actors after Syria is a milestone, a historical milestone. Después se vino el máster que aceleró todo este panorama. The milestone, what they're doing is they're accelerating every process. Ingeniero iraquí. Entonces, el ataque a la base, la respuesta contundente, el acercamiento económico de la zona, los mercados emergentes alternativos, los acuerdos de paz que mejora la situación, and the peace agreement that improve the situation, and that are obligated to tell the United States that is not the only actor in the world. Muy bien, doctora. Ya ve cómo el Thank you, doctor. Para dialogar con la doctora Isabel en nuestra jugada crítica. Pero siempre tenemos lo necesario para as always, time is too short to talk to you, doctor. Movidas ajedrecísticas que tiene Estados Unidos en el tablero que se llama Oriente Medio. Vamos a las conclusiones. We'll be right back with conclusions. Yes, there's a lot at play for the United States in the Afghan territory. It's important to have a stable place, to have the three countries that are nearby, Iran, China, and Russia. And they would also lose the control of many resources. A chaos that is created by Washington and the military arm, which is NATO, con el beneplácito de autoridades locales y valiéndose de los oídos sordos de ese conglomerado difuso conocido como comunidad internacional. Nobody hears Afghanistan. Eso nos lleva a pensar they're totally deaf to their needs. Hecho hay mucho trecho. El tiempo dirá. So si Trump only time will tell. Let's see if Trump goes through with his promise, or this peace agreement is just a piece of his electoral campaign. Hasta otra jugada. See you tomorrow.